Bebagwi Bisi kaisa khaksa romwi mwthakjak panchayat ni kwtal tang swnamjakma samung kubuni nogo no panchayat ni samung khwlaiwi ma tonglaijao hamya wngwi thangbai kha dokchi bosta waire block ni adong koimung rijakgwi bo chengsajakya o samung bata thai khonai no silsa amchai luklu 2014 বিশ্বক কমলপুর বখাসে দুর্গা চমনি আরডি ব্লক ও খবজাক বিলাত সরা পঞ্চায়েত নি সিমে খাকজাগে কতাল খলাইয়ে বালিগাঁও পঞ্চায়েত সনামজাখা ও পঞ্চায়েত 841 নুখুংনি লুকুরক তঙ্গ লোক বাংমানি বাগৈন বেলাইখিনো जोंजानि बिसिंतिनो चलिवि तंग बालिगांव पंचायत नि सामुरक बीजेपी बदलनि हापांग आचकमानि यागुलनि सिमिनो दुर्गा चमनि आरडि ब्लक न काहामके नायकलमानि बिसिंति आमबासा आरडि ब्लक नि सलाय 26 लाख रां हाय बालिगांव पंचायत नि कताल बिल्डिंग सनामनानि बागैरि जाखा थाइ रगनो नायजाकमानि जागुलो 2019 बिसिव पंचायत नि कताल बिल्डिंग सनामजाकमानि सामुं चेंसावरि जाखा आ सामुनो चेंसावरि खा दुर्गा चमनि आरडि ब्लक नि खरकसा इंजिनियर अजय शर्मा सामुं चेंसाजाकफुरुनि सामुंनि रायदानो तिनो गोबांमा कक सोंमुं कासावि फायगा थांनाय बिसिव आसमसा बालिगांव पंचायत नि आ बिल्डिंग सनामजाकमानि सामुं मोथागैरि जाको जरा खाफियानि बिसिंतिनो खलायजागै तंग पंचायत नि कताल बिल्डिंग नि सामुं आबनि बागैनो गोबांमा बेजवा रगनो कलायखा पंचायत नि आचकफां याकजो आचकफां न खबै तेबु कुबुनि आदं रक पंचायत नि बखाक्तिनो दुर्गा चमनि आरडि ब्लक नि भिडियो तुषार आलमनि थानिव वाire बालिगांव पंचायत न सनामनानि सामुं न चेंसावरि फिनानि बागै कयजाखा फियाबा ब्लक नि इंजिनियर साकबायथंनि फान फुनुगै सामुं रक मोथागै तनिखा कक्सिल जामुं आ इंजिनियरनि बागैनो dokchi बोस्तानि सिमेन्ट hamya wngwi kwlaiwi tongbaikha o ककरगनो तिनो इंजिनियर अजय शर्मा न कक chengsajakya bo mungsa saliya yang बखाक बालिगांव पंचायत नि adong पिनको मालाका शाखा 2019 बिसिनि सिमि बालिगांव पंचायत नि सामुं kubuni nogo khwlaijagai tongo hwnwi पंचायत नि साकबायथंनि tang गरै कताल tang नि बागै 26 लाख रां मानखा फियाबा बिल्डिंग सनामजाकमानि सामुं न मोथागै तनि जाका हनि साकाबो सामुं dokchi सिमेन्ट रक बा hamya wngwi khlaijak 2019 এর প্রথম থেকে শুরু হয়েছে এর মধ্যে কিছুদিন কাজ চলছে এবারে আবার বন্ধ ছিল তো এখন আবার শুরু হয়েছে এবারে ইদানিং প্রায় এক বছর ধরে আচ্ছা অস্থায়ী জায়গায় যে পঞ্চায়েত আমরা পঞ্চায়েতে হওয়ার আগে থেকে আমরা এখানে বাড়াবাড়ি থাকতে তো ওইখান থেকে আমরা এখানে সাবসিডি আসলো তো ওইটার মধ্যে আমরা পঞ্চায়েতটা আমরা এখন যে পঞ্চায়েত অস্থায়ীভাবে চলছে একটা ঘরে একটা রুমে এই জায়গাটার নাম বা এই শীতের জন্য স্মৃতি ভ্রমণ আসলো তো ওইটার মধ্যে আমরা সাবসিডি আসলো তো ওইটার নাম দিয়ে আমরা এখানে আচ্ছা তো ওই কাজটা যে এখানে পঞ্চায়েত দেখলাম যে কাজ অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে তো এটা কবে থেকে পড়ে রয়েছে এটা কাজটা বন্ধ কবে থেকে ইদানিং প্রায় 6 মাস হলো Yangte kaise bukhago amchai lukurok saka 2014 bisini bilas sora panchayat ni khakjagai kwtal khlai बालिगांव पंचायत swnamjakmani ajorani simino बालिगांव पंचायत sakbaithani bagai thaimanja kubuni nogo पंचायत ni samung rok khlaijagai tongo ajorao no jesek पंचायत ro khakjakha बालिगांव no kari jotto पंचायत ni kwtal building ni samung pai thangkha a पंचायत ni sakbaithani bagai no kwtal tang nok swnamjakmani samung 2019 bisiwo chengsamani bisiburi wngkha tabukba a kwtal tang nok ni samung pailiya তরফ থেকেই আমরাও গেছলাম তো যাওয়ার পরে এটা পঞ্চায়েতে ব্লক মানে পঞ্চায়েতের মেম্বাররাও গেছিল গিয়ে সেটা ব্লকে কোয়া হয়েছে এটার ব্যাপারে প্রায় ওই বছরখানেক আগে তারা সেখান থেকে কইতেছে যে দেখবো আজকে পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার বাড়িটার কাজ যে করে সে একবার দেখছো না এবং এত অবস্থা যে সিমেন্ট নষ্ট হয়েছে এটি তো গভর্নমেন্টের যাইতেছে তো এখন গ্রামবাসী তো কিটা করবো কিছু করার নাই দীর্ঘদিন যাবত ওই আরেক জায়গায় পঞ্চায়েত চলছে তারপরে এই যে রাস্তাঘাট বহুদিন যাবত এই রাস্তাঘাট লইয়া পঞ্চায়েত থেকে রেজুলেশন কইরা পাঠানি হইতেছে ব্লকে কিন্তু ব্লকের থেকে এটা লইয়া কোনো হেলদোল নাই ব্লককে গেলে ভিডিও কয় এক কথা অন্যরা কয় আরেক কথা তারপরে এই সামনে আরেকটা কালভার্ট আমরা ভাঙ্গা রয়েছে একদম ভাঙ্গা এটা যে কোনো দিন ওই মানে পুরা ভাঙ্গা পড়ে যাবো তো এটারও ভিডিও কইরা সেটা পাঠানি হয়েছে ব্লকে ভিডিওর কাছে কিন্তু আজকে পর্যন্ত ভিডিও কোনো রকমের কোনো পদক্ষেপও নিছে না বা ব্লকের থেকে কোনো স্টাফ বা কেউ এসে এটা দেখছন তো এইভাবে চলতে থাকলে তো এটা তো थांनाय बिसिव आमचai lukurokno khobuni panchayat ni adong rok durga chomoni आरडि ब्लक o thangwi panchayat ni building swnamjakmani samung dati parinani wngthun hni sanlaikha phiaba samung chengsajakya tabuk bufuro samung rok chengsajaknai abo simino nasing tonglaijao borok Bio report Kokharang